नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने भर्ती भ्रष्टाचार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से तत्काल इस्तीफे की मांग की। पश्चिम बांगलार शिक्षा क्षेत्रे जे परिस्थिति सृष्टि हलो एक मुहूर्त अपेक्षा ना करे ममता बंदोपाध्यायेर नैतिक दायित्व कांधे निये এই সরকার থেকে পদত্যাগ করা উচিত। পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাটা যে একেবারে দুর্নীতির কবলে চলে গিয়েছিল আগেই তা বাংলার মানুষ দেশের মানুষ জানতে পেরেছিলেন। তারপরেও কোনো রকম শুধরাবার ব্যাপার সেখান থেকে শিক্ষা নিয়ে কিভাবে শিক্ষা দপ্তরকে ঠিক করা যায়, হাজার হাজার ছেলে মেয়েদের ভবিষ্যৎ কিভাবে রক্ষা করা যায় সেই বিষয়টি একবারের জন্য সরকার ভাবেনি। সরকার দেখাতে পারেনি কারা বৈধ কারা অবৈধ। সেই ক্ষেত্রে মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের যে রায় তাকে আজ মাথা পেতে নিয়ে পশ্চিমবাংলার এতগুলো তরতাজা তরুণ তরুণী যাদের ভাগ্য। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।